हेलो स्टूडेंट आज आमी भाइरास जीव ना अजीव तार विषय आलोचना करिम। आमी एके लगे लगे इंग्लिशर एन्सार तो दी जाऊँ। भाइरास आर लिविंग और नॉन लिविंग, सो दे behave both character, means they behave like living or sometimes non-living. So we will discuss the character directly. See, प्रथमते आमी एसामिसतो कम भाइरास जीव आरु अजीव मध्यस्था बा मध्यस्था भाइरास बंशबृद्धि करे। इहत संक्रामक, इहत बंशगति निर्णय पदार्थ DNA बा RNA थाके, এই কারণে ইহত জীব। আনহাতে ভাইরাস কোষবেৰ গঠিত নহয়। ইয়াত স্ফটিকলৈ ৰূপান্তৰ হয় আৰু ইহত শ্বসন আৰু পুষ্টি আছে। ওপৰৰ উল্লেখ ধৰণৰ যুক্তিৰ কাৰণে আমি ভাইরাস যে জীব আৰু অজীৱ মধ্যস্থা হৈছে তাক প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে। এতিয়া ইংলিছত চাওঁ। Viruses have characteristics of both living and non-living. A virus consists of a strand of DNA or RNA covered by a protein coat. They reproduce, they are infectious, they can also respond to their environment. For these characteristics, they are living. On the other hand, they are acellular. They can be crystalline. For these characteristics, they are non-living. Now write down the answer clearly.